जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हलफ उठाया चीफ़ जस्टिस का, और आज उनका पहला वर्किंग डे था। आज का दिन अदालती तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम दिन था। आज फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया काजी साहब की सरबराही में, और ना सिर्फ ये इजलास बुलाया गया, इसकी लम्हा ब लम्हा कार्रवाई जो है वो टेलीविज़न पे लाइव दिखाई गई। ये बड़ा तारीख़ी मौका है, इससे पहले इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। लोग समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होगी तो ये कुछ उस तरह की होगी कि जिस तरह 2020 मैच होता है कि कोई प्लेयर आएगा, वो कुछ छक्के मारेगा, कोई विकेट लेगा, तालियां, हजूम और तमाशाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। बड़ी संजीदा किस्म की गुफ्तगू वहाँ पे होगी। वी न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ ऑपरेशन वसीम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज सारा दिन कोर्ट में रहे। कोर्ट में इनका आंखों देखा हाल हम जानना चाहते हैं, और जो कुछ आज कोर्ट में हुआ उससे क्या खदोखाल केस के नज़र आ रहे हैं और क्या मिजाज नज़र आ रहा है नए चीफ़ जस्टिस साहब का। जी वसीम भाई साहब। जी अमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह कि आपने कहा कि ये एशिया कप का मैच नहीं हो रहा होता, वहाँ पर ज़ाहिर समाअत है, उस संजीदा सी होती है, दलाइल होते हैं और ज़ाहिर आर्गूमेंट्स होते हैं, सवालात होते हैं जजेस के, उसमें समाअत होती है। और हम लोगों के लिए तो ये नई बात नहीं है जो समाअत देखते रहते हैं। तो जो आम नाजरीन हैं जो कोर्ट्स में नहीं जाते और समाअत इस तरह की नहीं देखते, ना देखने का मौका मिलता है, तो उनके लिए ये वाकई हैरत की बात है कि ये खबरें हम ढूंढ रहे होते हैं तो हम तो इसलिए देख लेते हैं। लेकिन इस तरह थोड़ी होता है कि जैसे टॉक शोज़ में इस तरह खुल के बात हो, दूसरी तरफ के आर्गूमेंट हो। ये आर्गूमेंट ऐसे भी नहीं होते जो फिल्मों में दिखाते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि फिल्मों में माय लॉर्ड, ये नहीं हो सकता, तारीख पे तारीख, ये वो, ये सब डायलॉग यहाँ नहीं होते। तो यहाँ पर जो समाअत हुई, आज पहला दिन था, बड़ा उनका डिफरेंट दिन था। उन्होंने पीटीवी के पहले ही स्टाफ आया हुआ था और पहले फुल कोर्ट का इजलास हुआ, फिर उसके बाद फुल बेंच बैठा फुल कोर्ट के इजलास में फैसला हुआ कि लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। ये काजी फ़ाइज़ साहब ने बहुत पहले भी कह रखा था, जब ये उनका अपना केस चल रहा था रेफरेंस का, उस वक्त भी इनका ये मुतालबा था कि मेरी कार्रवाई को ना बराह रास्त दिखाया जाए ताकि लोग फैसला करें कि क्या इंसाफ हो रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल में ये ट्रांसपेरेंसी का जो एक इंटरेस्ट है, यानी कि शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे ये होगा कि लोगों को पता चलेगा कि कैसे इंसाफ होता है, कैसे वकला दलाइल देते हैं, जजेस कैसे रिमार्क्स देते हैं, क्या होता है। तो आज की जो समाअत थी, मैं गया तो वहाँ पर बड़ा दिलचस्प माहौल था। 15 कुर्सियाँ सारी भरी हुई, एक राउंड में, यानी हाफ क्रीसेंट बना हुआ था, और जजेस जगमगा रहे थे वहाँ पे। जस्टिस उमर अता बंदयाल भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो एक कोने पे एक तस्वीर की शक्ल में मौजूद थे। जबकि जो कटहरे में एक दफ़ा मौजूद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा थे, वो आज कुर्सी सदारत पे विराजमान थे। ये भी मंज़र हमने देखा। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा लीड कर रहे थे, उनके साथ दाएं बाएं अपने उनके साथी जजेस मौजूद थे। तो समाअत हुई, और जो वही कहते हैं कि देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। समाअत इसी तरह की शुरू हुई। ज़ाहिर है ख्वाजा तारिक रहीम वकील थे पटिशनर के। सोशल मीडिया बहुत चल रहा है कि ख्वाजा तारिक रहीम बहुत बड़े लॉयर हम समझते थे, वो एक्सपोज हो गए। ऐसी कोई कैफियत देखी आपने? हमें भी ऐसे ही लगा, क्योंकि मैं उनके बिल्कुल साथ खड़ा था जहाँ से वो दे रहे हैं। तो वहाँ यानी कि अगर दूर से सोशल मीडिया के सार्फिन को ऐसा लगा, तो करीब से भी हमें ऐसा ही लगा। क्योंकि वो चीफ जस्टिस उनको कह रहे थे बार बार कि आप लीगल पॉइंट्स पे बात करें, आप ये बताएं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है पार्लियामेंट से पास हुआ, इसमें आइन की कहाँ वायलेशन हुई है, सिर्फ इतना बताएं आइन की किस शिक की वायलेशन हुई है, ताकि हम आगे बढ़ें। वो कहते थे मेरी ख्याल में, मेरी नज़र में ये नहीं ठीक। तो उन्होंने कहा मेरी नज़र क्या होती है, मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरी नज़र भी कोई चीज़ नहीं, आप वकील हैं, आपकी नज़र भी कुछ नहीं, आइन सबसे सुप्रीम है। और आइन की नज़र में आप बताएं मुझे कि आइन में क्या नुक्ते हैं। फिर उसके बाद दिलचस्प बात ये थी कि कुछ जजेस ने इतने दलाइल दिए जितने वकीलों ने नहीं दिए। जस्टिस मुनीब के हवाले से जस्टिस मुनीब लीगल पॉइंट्स पे बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे, और जहाँ जहाँ वकील जो है वो फंस रहे थे, उनको वो रहनुमाई कर रहे थे कि वो ये शिकों के तहत आप देखें कि ये नहीं है, क्या ये नहीं है। उनके सवालात एक किस्म के जवाबात भी थे। तो यानी वो जजेस की रहनुमाई कर रहे थे, वो वकला की रहनुमाई कर रहे थे, उनके मुंह में अपने जुमले डाल रहे थे, वो बोल रहे थे। फिर उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन बोल रहे थे, और जस्टिस आयशा मलिक भी एक दो दफ़ा बोली हैं। उनका पॉइंट ये था कि अगर ये कोर्ट फैसला कर देगी तो इसके खिलाफ अपील के लिए कोई फोरम भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये फुल कोर्ट है। तो जो कि एक बड़ा एक पॉइंट था। लेकिन जो जस्टिस मुनीब का पॉइंट था और जस्टिस एजाजुल हसन का पॉइंट था, उनका पॉइंट ये था कि
اگر یہ کورٹ یعنی یہ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یا سپریم کورٹ کی ورکنگ میں مداخلت کرے. لیکن جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی اور جو انہوں نے کہا جسٹس اطہر من اللہ جو سپریم کورٹ کے ہیں آنریبل, انہوں نے کہا کہ کیا ہم 17 ان الیکٹڈ جو ججز ہیں ان کو یہ اختیار زیادہ ہونا چاہیے ان پارلیمنٹ کے نمائندوں سے, جو کہ ظاہر ہے 24 کروڑ لوگ کے عوام کے نمائندہ ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کہاں سے اس کی پاورز کرٹیل ہوئی ہیں یا اس کی اختیارات پر قدغن لگی ہے. یہ تو سپریم کورٹ کو اور اتھارٹی ملی ہے. چیف جسٹس تو نہیں ہے سپریم کورٹ کے تو ججز بھی ہیں. تو پوری سپریم کورٹ کا اگر ایک چیف جسٹس کبھی فیصلہ نہ سنے, یہی بات جسٹس فائز صاحب نے خود بھی کہی. انہوں نے کہا آپ مجھے پاور دینے کے لیے آئے نا, مجھے پاور نہیں چاہیے. آپ چاہ رہے ہیں کہ میں امپاورڈ ہوں, آپ مجھ سے بھی زیادہ میرے ہمدرد ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ مجھے پاور ایسی ملے. میں چاہتا ہوں کہ مشاورت سے فیصلے ہوں اور ایسے فیصلے ہوں جس سے عوام کو فائدہ ہو. تو مطلب ایک دلچسپ سی بات چیت ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ ججز آپس میں بات کر رہے ہیں, لیکن وکیلوں کو سامنے رکھیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس کی حیثیت سے یہ پہلا دن تھا, تو ظاہر ہے چیف جسٹس بہت بڑا عہدہ ہے, اور ماضی میں جو چیف جسٹس ہوتا تھا جب تک کہ یہ ڈویژن نہیں ہوئی ججز میں, تو جو کچھ چیف جسٹس کہتا تھا باقی سارے اس کی ہاں ملاتے تھے. تو آج بھی کوئی اس طرح کی کیفیت تھی, یا 3 کا ٹولہ اب 2 کا رہ گیا؟ 3 کا ٹولہ 2 کا ذرا چھوٹا سا لگ رہا تھا. تو مطلب ظاہر ہے وہ بغیر اپنے چیف کے ذرا تھوڑے سے لگ رہے تھے, اور وہ بول تو رہے تھے بہرحال انہوں نے. اور ایک موقع پہ تو چیف جسٹس نے اتنا کہا کہ میرے سارے ججز لگتا ہے میرے کولیگز میرے خلاف ہو گئے, ذرا تفنن کہا. تو جو وہ ججز تھے وہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ زندہ ہے. وہ جو 3 کے آپ بات کر رہے ہیں, بندیالی گروپ ابھی ججز کا جو ہے وہ ہے, کیونکہ ان کی مخالفت نظر آ رہی تھی. اور دوسری طرف بھی ظاہر جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ یہ جو ہے دلائل دے رہے تھے. جسٹس مندو خیل ہیں, وہ بھی دلائل دے رہے تھے اس حق میں کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ یہ کرے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ سسٹین کر سکے گا سپریم کورٹ کا سٹے جو ہے. اور آج ججز کے مزاج سے چیف جسٹس کے بھی اس سے لگ رہا تھا. اور تھوڑا سا البتہ یہ ہوتا ہے کہ جب چیف جسٹس آپ چیف بنتے ہیں تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ سارے 15 لوگوں کو لے کے چلیں. یہ کام آسان ہوتا ہے کہ آپ بیک سیٹ پہ ہوں اور کوئی اور ہو اور آپ بات کریں, لیکن جب آپ آگے ہوں اور سب کے سامنے آپ کا سینہ ہو ساری ٹیم کے سامنے, وہ ایک مشکل سچویشن ہوتی ہے. سب کو اکٹھا بھی رکھنا میرے خیال ہے ایک اچھا خاصا چیلنج ہوگا, جو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ وہ یونائٹ کرنے میں اپنی کورٹ کو اور ایک میسیج دینے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں. آج تو ایک بڑا میسیج تو انہوں نے دیا کہ ہم ٹرانسپیرنسی کے قائل ہیں, انصاف کے قائل ہیں. ایک بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا ہم عوام کو جواب دیں ہیں, اور مجھے صرف آئین کا عہدے کا حلف نہیں لیا, میں ایک اور بھی ذات کو جواب دیں, اور وہ اللہ کی ذات ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا قرآن میں بھی ذکر, اس میں آئین میں بھی ذکر ہے کہ پریمبل میں, کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کے خلاف ہو. تو اسلام میں اس طرح کی شفافیت, اکاؤنٹیبلٹی کا تاثر ہے, تو سپریم کورٹ بھی اکاؤنٹیبل ہے. ایک اس میں یہ بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمائی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ اجلت ہے انہیں اس کیس کا فیصلہ کرنے میں, کیونکہ انہوں نے وہی بات کی کہ سپریم کورٹ کے پاس اتنے بے تحاشا کیسز ہیں, 57,000 کیسز ہیں. آپ کو ویسے حیرت ہوئی ہوگی یہ بات سن کے کہ 2 فروری 2022 کو جب عمر عطا بندیال صاحب نے حلف لیا تھا, اپنی پہلی تقریر میں بھی انہیں بہت زیادہ تشویش تھی ان 57,000 کیسز کی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی وہی بات کی ہے. تو مختصراً اب ہم بات کو ختم کر رہے ہیں, مختصراً آپ کے خیال میں یہ دور اس دور سے مختلف ہوگا, عام سائل کی رسائی انصاف تک ہوگی, اور اس کیس کا کیا بنے گا؟ اچھا, کیس کا تو مائنڈ بہت زیادہ کلیئر ہو چکا تھا کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کا مائنڈ ہے کہ وہ آئین پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, اور باقی ان کے ساتھی ججز کا بھی یہی خیال تھا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ برقرار رہ سکے گی جو پرانا معطل کرنے کا فیصلہ ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ قانون جو ہے بحال ہو سکتا ہے, آج امکانات ہیں. لیکن دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں اجلت میں, اس کی ایک وجہ بھی ہے ہمارے صاحب. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ بینچ بنانے کا اختیار کس کو ہوگا, تو روسٹر ہی نہیں جاری ہوگا اگلے ہفتے. تو یہ آج فیصلہ ہونا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے, اس لیے اس کا فیصلہ آج ہونا ضروری تھا. اجلت اس لیے بھی ہے کہ اگر انہیں ڈسپوز آف کرنے یہ 57,000 کیسز, اور وہ چاہتے ہیں کہ اسپیڈی جسٹس ملے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج کے مسئلے کا حل نکالیں, اس کے بعد بینچز کی تشکیل کا عمل شروع ہو. اس اجلت کا انہوں نے ایک بتایا کہ ان کو بھی جلدی ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے. انہوں نے کہا کہ یار اگر اس قانون کے تحت یہ ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ایمرجنسی نوعیت کی کیسز کو 14 دن میں فیصلہ کریں, تو اس میں کیا غلط ہے
کیا ہم مطلب بیٹھے رہیں سوئے رہیں کیسز پہ، تو وہ ٹھیک ہے، یعنی اس سے عدلیہ مضبوط ہوتی ہے کہ عدلیہ چیف جسٹس جو ہے سال سال کسی کیس کا کوئی فیصلہ نہ کرے، تاریخ ہی نہ لگائے، یا یہ بہتر مضبوط ہے کہ آپ ان کو پابند کریں گے یار آپ بھی کسی کو اکاؤنٹیبل ہیں اور آپ جلدی سے جلدی فیصلے کر لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے یہ خواہش نظر آ رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد شروع کریں. آج انہوں نے اپنے خطاب میں بھی لوگوں کو کہا کہ جو سائلین آتے ہیں وہ آپ کے مہمان ہیں، اپنے اسٹاف کو کہا. تو اس سے لگتا تو یہ ہے کہ ان کو خیال ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں اور اس کو جلدی سے جلدی ان کو فراہم کیا جائے. ناظرین، آج بہت تاریخی دن تھا. قاضی فائز عیسیٰ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کا خاندان ہے اور جو ان کا پس منظر ہے، اس حوالے سے جمہوریت پسند لوگوں کی امیدیں ان کے چیف جسٹس بننے سے بہت بڑھ گئی ہیں. یہ کس حد تک پوری ہوتی ہیں اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ وسیم عباسی صاحب کر سکتے ہیں. اس کا فیصلہ صرف وقت کرے گا. پہلا دن جمہوریت کے لیے خوش آئند تھا. یہیں پر بات ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.